Natay lang taon nga video usa na pud ka magtutudlo nga ang bautismo daw magkaluwas atong lang taon. Kana nagtudlo nga maluwas ang tao og bautismohan perti ginang sayupa 1,000,000% sayop gina kay nga doktrina makaigsunan nga naman pastor unsa may gahom sa tubig nga makahugas atong sala nya atong sala makaigsunan di man na pisikal nga buling sa lawas nga nalapo ka sa abo kunya hugasan tubig para papaon makaigsunan ang atong sala dili na pisikal nga hugaw sa tao ang atong sala spiritual kana nga hugaw nga napanunod sa tong forefathers nga si Adan o si Iba gikan pa sa simbahanan so pasabot walay gahom ang tubig unsa may gahom indaw sa tubig makahugas sa tong sala sa Biblia nagtingon makaigsunan sa Episo 1:7 ug sa Revelation daghan pa bersikulo makaigsunan nga ang maghugas sa tong sala dili tubig sa bautismo ang muhugas sa tong sala ang dugo ni Kristo nga giula sa bungtod sa Kalbaryo pasabot pastor katong nagpakamatay si Jesus Christ nagpalansang sa cross gibayran niya ang atong sala katong okay atong tubago lang iyang isyu ha nga siya gisulti diha kay kung nagbalik magod bang sige gisulti mura po na siya taba pero kung ato nag istoryahan karon kamo na nagtanaw karon ang musabot ini positibo kay siya nagsulti tinga kon so ingon siya nga ang bautismo daw dili makaluwas siya liingon pero ang bersikulo sa Biblia diya sa baril basa sabi ang bautismo dili makaluwas wala mo jud pero ato basahon ha unang Pedro 3:21 aging hulad ni ili ang bautismo usab nagluwas kaninyo karon dili ingon sa paglugod sa bulig ingon sa lawas kun dili ingon nga pagpangabuyo diha sa tubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo ang bautismo is simbolikal na ang bautismo simbolikal baton pa diri sa Roma 6 versikulo 4 kapitulo 6 versikulo 4 yun rin busa pinagi sa bautismo gilubog kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinagi sa himaya sa amahan kita usab malagawi diha sa pagabag-o sa kinabuhi sugo man sa Ginoo o ingon diri nga ang bautismo usa ka sugo nga simbolo kini nga diin ang atong daan kapag katawo pagkapakasasala gilubong iman kaniya diha sa bautismo usab man ta pagkaambit sa iyahang mga gihimo diha sa para sa itong kaluwasan uli nato sundon ang iyasan ka mga paagi Isaiah 55 versikulo 8 nga hula nato dili sama sa hula sa Dios udi ang hula sa Dios dili sama sa itong hula ang hula ani nga pastor karon ang bautismo daw dili makaluwas iyan man ang hula pero ang hula sa Dios ang bautismo magaluwas nato nga naman nagasubay kini sa simbolo sa iyang kamatayon ingon si Kristo gilubog kita usab ilubog sa tubig ingon si Kristo nabanhaw kita usab hawason sa tubig diha sa pagkabago sa kinabuhi no siguro ang ilang bautismo tuod dili na makaluwas kay bali man ang ilang bautismo ang amahan anang Espiritu Santo Mateo 28:19 may ilang isulod nakanang Mateo 28:19 mo lang sugo ni Kristo ug ang katubanan na buhat 2:38 no tun ilang ko yung bautismo ang ilang bautismo dili parehas ang ibang bautismo sa mga tinuod nga iglesia kaniadto tinuod nga simbahan kaniadto tinuod nga mga totoo kaniadto masawa na Biblia balik sa Biblia diya sa mga buhat kay mao na ang unang kasaysayan sa tinuod nga simbahan unang simbahan nga gitukod diri sa kalibutan ang mga apostoles ang naga-founder ni ana no diha sa Biblia buhat sa mga libro sa buhat basa na wala jud diha bautismo nga pulong amahan anak Espiritu Santo ang gilitok diha bautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus bautismo sa ngalan ni Hesukristo buhat 2:38 buhat 10:47-48 buhat 19:1-3 buhat 2:8-12 no pati naghana diha no na kung mali imong bautismo di gyud makaluwas pero kung tama imong bautismo maluwas gyud diha. So ato nakita ang iyang video igsoon nga iya ang giribat ang usa ka video sa usa ka pastor nga nagtudlo nga ang kaluwasan dili gyud apil ang water baptism. So karon ato pong iribat ning tawhana. Unang gibasa niya ang 1 Peter chapter 3 verse 21. The like figure unto even baptism that slow not save us not for the putting away of the flesh but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. So kini nga verse no atong makita man god diri usa ni siya nga ginagamit sa mga kulto para dipinsaan ang ang doktrina sa gitawag nga water baptism para maluwas daw. Pero kubantay ka iya ang dimension diri ang water baptism daw ang baptism daw diri is symbolical. Pero kung ato makita diri dili mo ni siya ingon nga tubig sa bautismo.
no, abi kay nakabasa lang ta og baptism, ang ato ding konklusyon water baptism. Mura ni siya og si Darwin Kitgano ba nga nakabasa lang gani og baptism, ang hiring una-una water baptism. Pero kung mobalik ka sa verse 20, which sometime were disobedient, were once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. So unsa ang rason nganong naluwas ang 8 ka mga kalag, 8 ka mga tawo, kay ang souls diri interchangeable man, no? So buto sabot nga naluwas sila tungod sa arka nga gi-prepare ni Noah, mo nay gisugo sa Ginoo nga magbuhat si Noah og arka para kumabot ang baha, no, dili sila mga matay. So wala nagsulti diri nga may tungod sa gitawag nga salvation sa kalag, no, wala. Dayon ikaduha, wala pod ni siya nag-mention og water baptism. Makita nato nga ang arka ang hinungdan nga naluwas sila. Okay, so si Piat gyud ang pag-explain aning nagribat sa usa ka amigo antong pastor. Kay sa verse 20 lang daan, giandam naman sa Ginoo ang arka para kanang dili sila mga matay. Nya iya pong gibasa ang Romans chapter 6 verse 4. Ang kanang diana, ang kanang magong baptism, no? Baptizo o usa ni siya ka immerse. Okay, so ikuan jud ka kanang ang simbolikal ana, ikaw gituslog o sama ni Christ nga siya nabasa sa tubig natibok niyang lawas. Pero dili but pasabot ang Romans chapter 6 verse 4 mo na siya pamaagi para maluwas ka. Okay, so ang water baptism mo na ilhabot gud sa tawag kaluwasan sa tuong kalag. Kay kung atong hunaon kung ang water baptism makaluwas tong kalag, but pasabot diya si Kristo naluwas tungod pagibautismo ni John the Baptist. Nya yang gibasa ang Acts chapter 2 verse 38, no, ang Claudia repent. So before siya ming abot sa 41 nang hinulsol sa daan. Sa Acts chapter 2 verse 38 ug ang Acts chapter 2 verse 41 asa may tinud ana. No, kung ako ang ngutana si mo asa may tinud ana, so di ka katubag. Kaya kung mo-conclude ka sa Acts 2:38 water baptism, ang sa Acts 2:41 unsa man pod water baptism. Okay, so gibaptize sila through Spirit, kay once ang tao maluwas baptize man sa daan through Spirit. So sa Acts chapter 2 verse 41 gibautismon siya literal sa tubig. Okay, so dili gid na siya pwede nga ang water baptism makaluwas imong kalag. Unya sa Acts chapter 10 verse 43 na maklaro maganda na nga wa pas lagi bautismuan sa diya nga si Pedro nagtudlo na sila na nakadawat sila Holy Spirit. Muna nga sa Acts 13 verse 47-48 usa pa sila gibautismuan sa tubig, pero una nakadawat na sila og Holy Spirit sa 43-44. So sa diya nga nakadawat sila ni Kristo, muna nga na sila Holy Spirit. So si Piat gyud no nga ang magtudlo gani water baptism dili gid na iya sa Ginoo.